السلام علیکم. ہم ایک دفعہ پھر زمان پارک میں آپ کے ساتھ ہیں اور یہاں پر افطاری کی تیاری ہو رہی ہے اور تعداد آہستہ آہستہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. لوگ افطاری کے انتظار میں بیٹھے ہیں, گپ شپ کر رہے ہیں. ابھی یہ حضرات نماز سے فارغ ہوئے ہیں عصر کی. جب عصر کی اذان نماز ہو رہی تھی تو میں سوچ رہا تھا کہ کیا یہی وہ یہودی لوگ ہیں یا یہودی کے ماننے والے یا قادیانی کے ماننے والے, جیسا کہ ہمارے علماء اور دوسرے سیاستدان الزام لگاتے ہیں. تو بڑا افسوس ہوتا ہے ان باتوں پر کہ ہمارے یہاں بہت جلدی فتویٰ دے دیتے ہیں, لوگوں کے بارے میں فیصلہ کر لیتے ہیں. حالانکہ یہ بھی ہماری طرح مسلمان بھی ہیں, پاکستانی بھی ہیں, بس ذرا سے ایک سیاسی اختلاف کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے الزام لگا دینا, بہتان لگا دینا اور ہمارے علماء کرام کا فتویٰ دے دینا, یہ بڑی افسوس کی بات ہے. اختلاف اپنی جگہ ہے, ٹھیک ہے, کوئی بات کسی کو پسند ہوتی ہے, کسی کو نہیں ہوتی, اور کوئی کسی کے نظریے سے متفق ہوتا ہے, متفق نہیں ہوتا, لیکن اتنی حد تک نہیں جانا چاہیے. مثلاً ابھی کیمپوں میں صورتحال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک تو اجتماعی افطار کا انتظام ہے کہ لوگ اجتماعی خان صاحب کی طرف سے افطار دیا جاتا ہے سب لوگوں کے لیے, اور دوسرے یہاں محلے والوں کا بھی بڑا ایک اثار ہے اور ایک بڑا اچھا پہلو ہے کہ محلے سے بھی کافی افطار لوگوں کے لیے آتا ہے. اور یہاں لوگوں کا کہنا ہے, کئی لوگوں سے میری بات ہوئی ہے کہ محلے سے اچھے کھاتے پیتے خوشحال لوگ رہتے ہیں یہاں زمان پارک کے آس پاس, اور خان صاحب کے مخالف بھی ہیں اور ان سے محبت کرنے والے بھی ہیں. تو وہ لوگ بھی اپنے گھروں سے خان صاحب کے یہ جو مہمان ہیں اتنے سارے, ان کے لیے بھی افطار بھیجتے ہیں وہ. تو یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک تو اجتماعی انتظام ہوتا ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو دکھایا تھا, اور ایک انتظام اپنے اپنے حلقے کے کچھ لوگ ہیں, ایم پی اے ایم این اے حضرات, ان کے کیمپ لگے ہوئے ہیں, تو وہ لوگ بھی اپنا خود اہتمام کرتے ہیں افطار کا. اور بہت سے ایسے ہیں کہ ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ بہت سے لوگ ہیں خود اپنی افطاری تیار کروا رہے ہیں, سموسے بن رہے ہیں, پکوڑے بن رہے ہیں. تو یہ افطاری ان کے اپنے خرچے پہ خود وہ لوگ کرتے ہیں اور اپنے کارکنوں کو جو ان کے علاقے کے ان کے ساتھ ہیں ان کو وہ خود کرواتے ہیں. تو یہ مختلف قسم کے خیمے لگے ہیں. فاخر نشاد گھمن صاحب ہیں, ان کا خیمہ لگا ہے. تحریک انصاف کے سپورٹر کلچر ونگ شاہ زمان عالم صاحب ہیں, اور ثاقب بھٹی صاحب ہیں. یہ جو مجھے کیمپ نظر آ رہے ہیں, ملک حاجی عبد الباری کاکڑ صاحب. تو یہ بھی ہم زمان پارک میں تھے, اب ہم زمان پارک سے باہر نکل رہے ہیں. یہ زمان پارک کا وہ دروازہ ہے جس میں سے لوگوں کی آمد و رفت ہے. یہ مختلف ٹولیوں میں لوگ کھڑے ہیں, گپ شپ کر رہے ہیں, تبادلہ خیال کر رہے ہیں, اور کچھ چینلز والے ہیں, کچھ میری طرح یوٹیوبرز ہیں, وہ لوگوں سے بات چیت کا سلسلہ ان کا جاری ہے. اور لوگوں میں وہی جوش و خروش ہے جو رمضان کے علاوہ ہوتا ہے لوگوں میں, خان صاحب کے مختلف جلسوں میں, اجتماعات میں, دھرنے وغیرہ میں, لانگ مارچ میں. لیکن رمضان ہے, ابھی افطار کا وقت بہت ہی قریب ہے, پھر بھی لوگوں میں دیکھ رہے ہیں کہ ابھی وہی جوش و جذبہ ہے اور لوگ نعرے بھی مار رہے ہیں. ہم نے کافی لوگوں سے یہاں بات چیت کی,
काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई, पूरी दोपहर तकरीबन इधर ही हमने गुजारी है। तो लोगों का मोहल्ले वालों से भी कुछ बातचीत की, तो कुछ मोहल्ले वाले खफा भी थे, हल्की फुल्की उनकी शिकायत भी थी कि जैसे ट्रैफिक जाम रहता है, शोर शराबा रहता है। तो अब ज़ाहिर है इतना बड़ा लीडर आपके पड़ोस में रह रहा है, इंटरनेशनल शोहरत याफ्ता, तो इतना तो बर्दाश्त करना चाहिए मैं समझता हूँ। लेकिन फिर भी यहाँ के लोग जो आने जाने वाले हैं उनको मोहल्ले वालों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हमारे दीन में पड़ोसी के बड़े हुकूक हैं। एक बात मैं और बताना चाह रहा था आपको कि मैंने अपनी ज़िंदगी में भुट्टो का दौर भी देखा, ज़िया-उल-हक का दौर देखा, नवाज शरीफ का देखा और बेनज़ीर का देखा, मुशर्रफ का देखा, और ये 3.5 साल इमरान खान से भी देखे। लेकिन जो लोगों में अकीदत, मोहब्बत, अदब, एहतराम खान साहब का देखा, वो मैंने अपनी 55 साल ज़िंदगी में किसी का नहीं देखा। यानी ये कुछ मुझे लगता है कि ये कोई जैसे सियासी लीडर हजरात होते हैं, उनकी अकीदत मोहब्बत होती है लोगों में, लेकिन ये कुछ उससे बढ़ के है, ये कुछ उससे ज़्यादा है। और मेरी दुआ है कि ये एतदाल में रहे तो अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा मोहब्बत भी इतनी कोई अच्छी चीज़ नहीं होती जो हदों को क्रॉस कर जाए। खैर, हुज़ूर असल ने फरमाया खैरुल उमूरी औसतुहा, हर उस अमल में खैर है जो औसत में हो, जिसमें मियाना रवि हो। तो बहरहाल हम यहाँ पे भी पहुँच गए हैं दोबारा। इमरान खान साहब को जो गली जाती है, उस गली में वो जो गेट लगा हुआ है वहाँ पे, और लोग बड़े पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि हमें भी अंदर खान साहब के साथ अफ्तारी का मौका मिले। अच्छा, अंदर अलग हज़ारों आदमी होते हैं जो एक ख़ास परमिशन के तहत जाते हैं, और मैंने जो आपको भी दिखाया था वो पंडाल बड़ा, वहाँ पे भी आम अफ्तारी का इंतज़ाम है। लेकिन ये है कि वो खान साहब वहाँ नहीं आते, खान साहब इधर अंदर होते हैं। अब खान साहब की सिक्योरिटी का मसला है, तो इसलिए सिक्योरिटी के ऐसे बहुत ही ख़ास लोगों को दाखिला मिलता है, मगर वो ख़ास भी जो है वो हज़ारों में हो जाते हैं। और उसके अलावा जो अफ्तारी यहाँ करते हैं लोग, जैसे कि मैंने खैमे वगैरह दिखाया आपको जमान पार्क में, उनकी तादाद तो बहुत ज़्यादा है, और अभी ये और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। रश हो गया है, ट्रैफिक जाम है। अभी मैं इस वक्त जमान पार्क में रोड की तरफ आपको लाया हूँ। ये मुख्तलिफ चैनल की DSNGs खड़ी हुई हैं, आप देख रहे होंगे। ये मुख्तलिफ चैनल्स की मुख्तलिफ DSNGs खड़ी हुई हैं, और ये हर वक्त अलर्ट और तैयार रहते हैं। हर वक्त इनको एक खबर की तलाश होती है, क्योंकि जमान पार्क एक पाकिस्तान का एक ऐसी जगह बन गई है कि अब यहाँ पे किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी खबर आ सकती है, हुकूमत कोई भी एक्शन ले सकती है। इसलिए मुख्तलिफ 24 घंटे यहाँ पे DSNGs खड़ी रहती हैं, मुख्तलिफ यूट्यूबर्स घूमते रहते हैं मेरी तरह। दूसरे मैं आपको ये बात बता रहा था कि अफ्तारी का इंतज़ाम इतना ज़्यादा है कि खाने वाले इतने ज़्यादा लोग होने के बावजूद भी खाने वाले जो है कम है, अफ्तारी ज़्यादा है। तो इसलिए मैं भी ये दरख्वास्त करूँगा इन हज़रात से, जो इंतज़ामिया हैं और जहाँ लोग हैं, कि खाने को ज़ाया न करें। अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की नेमत है, इसका एहतराम करें। महंगाई है, ये कोई अल्लाह का फजल व करम है कि अल्लाह ने इतना अज़ीज़ खान साहब के वजह से खोल रखा है। और यहाँ पे एक रहनुमा है तहरीक इंसाफ के, मलिक इफ्तिकार भट्टी साहब का कैंप है, और बड़ी माशाल्लाह यहाँ गर्मजोशी है, और उनके हल्के के लोग बैठे हुए हैं, वो भी दरमियान में बैठे हुए हैं, और ये अपने अफ्तार का इंतज़ाम खुद करते हैं, आप लोग देख रहे होंगे। और ये खाली इनके वो लोग हैं जो इनके साथ आए हुए हैं।